I found Baba's diaries 6 months after he died in 1990. I rediscovered you on one cloudy, gloomy afternoon as I read your entries, confining myself in a small room. You left your village at the age of 16 for the big city. You wrote about a world that you left behind, a world absolutely unknown to me, a world you didn't return to. You wrote about your village, a village in Bengal in the late 30s and early 40s. I have made a long journey through your words, in search of home. You wrote about your journeys. Its traces have formed mine. After you died, I left Calcutta to live in this suburb some 20 kilometers away from the city, beside the highway. I saw people being displaced, farmers losing their land while the highway was being built. I see them every day while I wait for the bus. Every day and every evening. They have come from Bihar, some from Begusarai, and some from Munger. The truck will take them to the city to unload goods. They will return at dawn while I wait for the bus beside NH2. यहाँ पर तो कमाने के लिए आए, बिहार में कारखाना तो है नहीं, आदमी जांचते हैं। धरती कम है हम लोग, अब जैसे धरती है एक भी, हम लोग हैं 5 भाई, क्या कट्ठा का हिस्सा होगा? कहीं बाहर निकल के कमाएंगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा, बाल बच्चा क्या खाएगा? हम लोग घूमे हुए बिहार में भी हम लोग को लाल कार्ड बना है। यहाँ तो कोई प्रूफ है नहीं, यहाँ तो कुछ का अधिकारी नहीं हम लोग हैं। यहाँ तो आए, देह तोड़ के कमाए, हम तो लोग कहीं का नहीं लेकिन इस देश का है, भारत देश का है। सल्लूना अला नबी अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अला तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली। It seems to be an unending journey from the deserts of Rajasthan to this busy highway junction at Delhi Road in West Bengal for Abdul Rashid Mastan and his family. मथुरा के रवैया बिरज को
खेवैया एक बार चले आओ इस बीरज में बीरज सुना सुना। He believes that the kafla that he belongs to is traveling for more than 250 long years. He doesn't believe his home to be his roots. जोधपुर रेगिस्तान राजस्थान इलाको है, बट खाली जंगल, सांप बिच्छू और भेड़ बकरी के मने वगैरह मैदान में पड़िया है, डुबई टाबर डेरा पड़िया है और तालाब से पानी पीना और मकई कीड़ा बाकड़ा करना। तो बटू बजे ऊँट का बकरा का कारोबार करता रहा। बकरा का कारोबार मतलब व्यापारी को दिया, वे अहमदाबाद लेने गया, 1000 रुपये चले गया पुष्कर मेला में ऊँट बेचना, घोड़ा बेचना, लेके फिर सस्सा बठंडा अमृतसर पटना पूरा काफिला चल रहा है, बाल बच्चा सब ले लें और आज तक वो काफिला चल रहा है, अभी घर कोई बनाया नहीं। The city changes, so do the suburbs and villages. Who knows where Rashid Mastan's next destination is? নভেম্বর সন্ধে 7:30 সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ছাড়ল। বেশ ক্লান্তিকর যাত্রা, যদিও বাইরের দৃশ্যে মন ভালো হয়ে যায়। পাহাড়, ছোট ছোট টিলা, ধুধু মাঠ, লাল মাটির সরু পায়ে চলার পথ। রাউরকেলা নেহাতি ছোট শহর, এখনো সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি। সেকেন্ড 5 ইয়ার প্ল্যানের অন্তর্গত স্টিল প্ল্যান্টটি তৈরি হয় 55-57 নাগাদ। অনেক পরে জেনেছি মহুলপালি গ্রামের পাশে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল রাউরকেলা। সাদরিতে রাউরকেলার অর্থ তোমার বাড়ি। প্রায় 13,000 লোক, 2424টি পরিবারকে বাসচ্যুত করে নির্মিত হয় পাহাড় ঘেরা এই ছোট্ট শহর। Everything that touches you leaves its trace, or everything that you touch leaves its trace on you. So we are marked by our journeys, and we are Ami Akla Amar not just marked by my own journey, but also marked by the journeys that my ancestors actually embarked upon. তো সেই জার্নিগুলোর একাধিক জার্নি, মাল্টিপল লেয়ার্স অফ জার্নিজ অ্যাকচুয়ালি মার্ক আস। একটা মানুষের যেমন জার্নির গল্প থাকে, তেমনি একটা জায়গারও থাকে আর কি। যে জায়গাটায় সে থাকে সেই জায়গাতেও বহু মানুষ এসেছে বা সেখান থেকে ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। প্লেস ইজ অলসো মার্কড বাই মেনি জার্নিজ, আমার মনে হয়, হ্যাঁ। And it's touched by and it's marked by many journeys. Journeys leave their traces on places. My bicycle trips to my friend's village, away from the town, behind the old church near the river, still haunt me. I just cannot leave behind the memories of seeing the tribal families losing their homes. I could feel their fear and sense of alienation as I was growing up in that small town of Odisha. As we moved in, they moved out. It seems this darkened corridor wants to speak to me about the migrants who once came to this city to work in the cotton mills some 15 decades ago in the mid-19th century, and how they once again became strangers to this cosmopolitan city.
का जोर से बजा और पेटी लेके वो मुंबई को भागा और मिल में फिर हो गया वो अभागा पीने लगा शहर के प्याले बढ़ गए जिगर के छाले गई जवानी हुआ बेचारा बना किस्मत का हमारा दिल में नश्तर आंखों में चुरा दिल में नश्तर आंखों में चुरा The idea for cotton 56 polyester 84 came out of a desire that somehow to represent the working class history of this city in the theatre. Now, the entire history of the mill workers is centered around a geographical space that began to be called Girangaon. Girangaon is in Marathi, Girni is mill and Gaon is village. So the village of mills. Because for economic reasons, the mill owners concentrated all their mills in a geographical space and they built housing, which were the famous chawls of Bombay, next to the mill space for the workers. So it became very efficient to put workers there. Conditions were not particularly good, but this geographical region created a unique culture called the Girangaon culture. And also a very interesting neighborhood concept that comes into being, where you have essentially rural migrants coming into the city being provided with modern housing, but the modern housing in a sense mimics communal living because you have chawls with single rooms and a running corridor that joins them, right? But there is also the street. The cotton mills made Bombay a modern city. After the 18-month-long strike in 1982-83, everything changed for the 2.5 lakh mill workers of Girangaon. The strike failed. They once came from the Konkan and the Deccan areas, mainly from the Ratnagiri district of Maharashtra, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. Most of them became hawkers on the streets of Mumbai. जब हड़ताल हुई तो हमें लगा कि 1-2 महीने में मिट जाएगी वो। 1-2 साल लोगों ने कैसा कैसा तो जिया इधर, लेकिन बाद में सब आज से गए हट गई का रोज़गार भी नहीं मिल रहा था। जिनके गांव में कुछ थोड़ा सा संबंध था वो गांव में गए, और जिनका 2-4 पीढ़ी से यहाँ ही रहते थे उनका गांव भी नहीं रह गया था, तो यहाँ कुछ भी काम करने लगे। तो मैं तभी रोड पे धंधा चालू किया कपड़ा बेचने का। 25 साल में रोड पे कपड़े बेचकर कपड़े का धंधा किया और मेरा संसार चला। तभी 25 साल में कितना दिन, अभी अब बरसात है देख रहे हैं आप, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं जब धंधे पे निकलता था क्या बोलते थे, ए भगवान आज तू मत गिर, बरसात मत गिरा दे, मेरे पापा का धंधा बंद हो जाएगा और धंधा नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे।
Bharat Mata began its journey in 1937 with Prabhat's Marathi masterpiece, Sant Tukaram. It was built in Lower Parel mainly to entertain the mill workers. An eviction notice was sent to the Bharat Mata owner in the late 1990s. An indefinite fast was organized outside the theatre. Hundreds of women sat on the pavement till late at night. Marathi film stars also joined the dharna. Bharat Mata still stands, though all the mills of Girangaon are closed forever. I have not lived in Chawls, but I have spent a lot of time in my childhood because my grandfather lived in the Chawls, and because both my parents were working, they would just leave me with my grandfather. And I have seen the courtyard really acting like a theatre, which means that there would be say the vegetable vendors coming, there would be people who sharpen the knives and it has a particular very screechy sound. Then there would be people who grind the masalas. So that entire courtyard was used for many purposes. People would dry things, and I'm not romanticizing it. I'm just saying that this really became very functional. The chawl is integral with its occupants, the residents. Like you can see a bungalow independently and you can say, oh, this is a bungalow. You can see an apartment building and you can say it's an apartment building. But if you are talking about a chawl, the chawl sound itself is, it includes the people inside, and therefore this entire facade, it's mobile. There are lots of activities happening. So that's how it acts like a stage. And that makes the chawls, act as an interface between a built form and an active city. So this is like an hierarchy of space. So you have your own private space, then you have a semi-private space, a semi-public kind of a space in the form of galleries or toilets and the lobbies outside the toilets. Then you have the staircases, and then most of the chawls also have their courtyards. Which would be either behind, not road facing, or road facing. It could, the wings of the chawls could enclose a courtyard, and the courtyards also became very, very active social and political spaces. They lost their jobs, their history, and their social identity. Old memories still haunt them amidst forced displacement. जब से हमको चलना आ रहा है तो डिब्बा 11 बजते इनका भोंगा बजता था। बजने के बाद डब्बा इधर रेडी रहता था। 11 बजने से भोंगे से पहले वो डिब्बा मिल के अंदर, फिर पिताजी के दोस्त, फिर वो डब्बा खोलना, सबका एक साथ आना, खाना खाना, फिर हमको फिर एक कूपन दिया जाता था। तो कूपन 15 पैसा या 10 पैसे का एक होल वाला कूपन रहता था। या तो ये चीज़ बहुत बड़ी रहती थी हमारे लिए, क्योंकि मिल का जो इनकम था तो बहुत कम था वो टाइम पे। 10 तारीख का पगार 15 दिन में सब खत्म। 15 तारीख को फिर बाहर से पैसा निकालना, वो टाइम पे वो जो चीज़ है बहुत उसमें बहुत ये था, प्रेम था, प्यार था।
आकाशवाणीचे मुंबई केंद्रात कामगार चळवळीचा कार्यक्रम आता सुरू होत आहे. আমরা ভবতারণ মাস্টারমশাইয়ের পাঠশালায় যেতাম। মাস্টারমশাই চাষিদের ঘর থেকে খড় বাঁশ ভিক্ষে করে এনে স্কুল করেছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে গেছিলাম বর্ধমান শহরে। সেই আমার প্রথম গ্রামের বাইরে যাওয়া। সুরেকাল্লা অবধি 10-12 মাইল হেঁটে বাসে উঠলাম। বর্ধমান পৌঁছতে সন্ধে হলো। আমাদের স্কুল থেকে আমরাই প্রথম ব্যাচ, আমি, তাহের আর শক্তি। বর্ধমানের হোটেলের রুটি আর মুসুর ডালের গন্ধ আজও পাই। সেই আমার প্রথম শহর দেখা। Some are from UP and some from Bihar. Some came 15 years ago, some 20, some 25 or more. They are called Bhaiyas. All of them want Mumbai to be their own city. It's difficult though. मैं पहला बॉम्बे आया तो एक सगे वाले हैं, उनके यहाँ आया, उनका पान का दुकान था, उस पर मैं 9 साल काम किया। उसके बाद सेंचुरी मिल में लगा। सेंचुरी मिल में काम 16 साल किया। उसके बाद मिल बंद हो गया तो टैक्सी लाइन में आ गया। झूठी कसम तू बलमुआ हमारे बलमुआ हमारे जहाँ से मैं आया हूँ एक छोटा सा गांव है अकोला। आर्ट को लेके मैं बचपन से ही एक आर्ट की तरफ देखने का कुछ अलग ही तरीका था। मैं यहाँ कम से कम 15-20 साल हो रहा है इस सिटी में रह रहा हूँ, तो उसी की वजह से मैंने सोचा कि ये मुंबई क्यों ना, ये मुंबई को ही लेके कुछ काम किया जाए। मुंबई के जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको लेके जो मैंने काम किया है, टैक्सी, BST, ऑटो, लोकल ट्रेन, ये सिटी के बारे में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जो वाइब्रेंसी है। आप मेरे पेंटिंग में देखोगे कि रेड, येलो, ब्लैक, मैं अक्का पूरा कैनवास से ब्लैक करता हूँ फिर टैक्सी का। हर पेंटिंग में कुछ कहने की सोचता हूँ। जिस तरीके से मैं अकोला से यहाँ आया हूँ, एक तरह से तो मैं माइग्रेट ही हूँ। अकोला से जो जर्नी है मेरी, यहाँ आने के बाद इस सिटीज़ को समझना और इस सिटी के बारे में कुछ कहना, ये मेरे अपने आप में ये कुछ एक अलग सा पड़ता। पुढील स्टेशन अंधेरी। अगला स्टेशन अंधेरी। For most of them, the city is a place where they toil and earn, but home is the place they have left behind, which resides in the village. Because the city sees them with suspicion, sees them as intruders. मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मेरा बाप तो मैं बहुत छोटा था तभी इंतकाल कर गया था। मेरी माँ एक थी तो कमाती थी, इधर उधर हम लोग को पालती थी। हम लोग 2 बहन 1 भाई था।
हम लोग बहुत छोटा छोटा था, कुछ कर नहीं पाते थे, तो हम लोग को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर में काम करके और हमको मतलब पढ़ाई थोड़ा बहुत, फिर खर्चा नहीं चला सकी तो फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया। एक आदमी मेरा एक चाचा लगता था, वो लेके आ गया बम्बई, सेठ के यहाँ रहता था, घर में ही काम करता था बहुत दिन तक। उसमें भी खर्चा पूरा नहीं होता था, 100-150 रुपया, 60 रुपये पहले मिलता था जब आया था बम्बई तक में। 60 रुपये में तो क्या होता है एक महीने का, कुछ नहीं। फिर दूसरे जगह काम लगा तो 150 रुपया मिलने लगा, फिर तीसरी जगह काम लगा तो उसमें 300 रुपये मिलने लगा। इसी तरह बढ़ते गया, करते करते बहुत दिन हो गया। तो फिर मतलब एक दोस्त बोला कि अब कुछ दूसरा काम सीख लो क्योंकि इसमें चलेगा नहीं घर। तो बोला मेरे पर तो पढ़ा लिखा बराबर बड़ा है ही नहीं, ज़्यादा है ही नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम टैक्सी लाइसेंस बना लो और मैं टैक्सी सिखा देता हूँ, तुम टैक्सी चलाना। 94 में लाइसेंस बनाया और 95 से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। কানাপাড়ায় আমরা ছোটরা মাঝে মধ্যে যেতাম মাছ ধরা দেখতে। ডাকাত সর্দার কার্তিক কাকাকে দেখতাম দলবল সমেত সদর আটচালায় বসে দেশি মদ খেতে। কার্তিক কাকা মাঝে মধ্যে ডাকতো, গল্প বলতো, ডাকাতির গল্প। আমি বইয়ে নয়, ডাকাতের মুখে ডাকাতির গল্প শুনেছি। বেশ মনে পড়ে, একদিন ভোরের আলো শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ কড়া নড়ে উঠল। খুলে দেখি কার্তিক কাকা, বিচ্ছিরি রুক্ষ চেহারা। বলল দরজা বন্ধ করে দে, এক বালতি জল দে তাড়াতাড়ি। হাত পা সাফ করে ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে বলল কেউ ওঠেনি তো? জারামা খুব ভোরে ওঠেন। ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কে রে? বললাম। জারামা কাকাকে সোজা প্রশ্ন করলেন, এ বাড়িতে কেন রে কার্তিক? কাকা বলল পিসি এ বেলাটা আমি থাকবো। সারাদিন থেকে সন্ধে কাকা হন হন করে ফিরে গেল। ক্রমে 10 ঘরার রায়বাড়ির ডাকাতির খবর এ গ্রাম সে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। আর কখনো কাকাকে দেখেনি। যদি এরকম করে ভাবি যে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় কেন, হ্যাঁ, প্রয়োজন পরে মানুষকে যেতে হয়, সে কারণে যায়। আবার অনেক সময় যেতে চায় না, হয়তো তাও যেতে হয়, বাধ্য হয়। ফার্স্ট বাই সার্কামস্টান্সেস আমার বাবা, যেমন পারিবারিক কারণে কেউ নেই। তারপরে শিলংয়ে যাওয়াটা কিন্তু আসলে তখন একটা স্রোত ছিল, বাঙালি অনেক আমার বাবাদের সহকর্মী যারা, তো এরা সবাই গিয়ে ওই মেস তৈরি করলেন শিলংয়ে। এরা প্রত্যেকে কিন্তু বিভিন্ন মাইগ্রেশনের ভিতর দিয়ে অলরেডি ট্রাভেল করেছেন। কি হয়, আমরা যখন স্থানান্তরিত হই তখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়া মানে হচ্ছে আমার ঘর ছেড়ে গেলাম কিন্তু আবার ঘর নির্মাণ করতেও গেলাম। হ্যাঁ, শিলংয়ে সেই প্রতিশ্রুতিটা ছিল somehow. It is a challenge, a real test to make the city one's own. The new emerging politics with a strong sense of religious nativism, of urban space as an expression of vernacular modernity, makes them scared and lonely. खाई झूठी कसम तू बलमुआ हमार है, बलमुआ हमार हे सजनवा हमार, कौन सवती के संग लाग नहीं आ तोहार, सारी रतिया के बतिया सारी रतिया के बतिया भुलाई के। In 2008, many of them were forced to leave the city. যতদূর মনে পড়ে 76, 77, মানে it was nothing, it was symptomatic of some other disturbance, যেটা একটা এক ধরনের মানে আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে একটা উত্তাপ, সেটা বোঝা যাচ্ছিল তখন। হ্যাঁ, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আর কি পরিবেশ, এবং নড়ে গেছে কিছু। এবারে কিন্তু আরেকটা ফেজ অফ মাইগ্রেশন শুরু হবে। এবারে কিন্তু মানুষ
বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। যারা এসে ঘর তৈরি করতে শুরু করেছিল, আপনি ভাবুন না কতটুকু সময় পেলাম আমরা। 73-তে আমাদের বাড়িটা তৈরি হলো, তখনও দোতলা শুধু হলো, একতলায় 2টো ঘর হলো, আর বাকি ঘরগুলো তৈরি হয়নি, বিম থেকে দোলনা ঝোলানো হলো 73 সালে। হ্যাঁ, আর 79 সালে বাবা লোক খুঁজছেন বাড়ি বিক্রি করে দেবেন, তখন আর বাঙালিদের বা নন ট্রাইবালদের বিক্রি করা যায় না, এই কথা ভেবে নিশ্চয়ই বাড়ি বানাননি। যখন বাড়ি বানিয়েছিলেন তখন নিশ্চয়ই এই ভাবনাটা ছিল না যে 6 বছর 7 বছরের মাথায় একটা বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হবে। ফলে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট মাইগ্রেশন। এইটা ফার্স্ট নাকি এটার জন্যও আমরা দায়ী? My journey from Assam to Bangalore, and it's like it has been mainly in search of a livelihood. Here he lives, Navjeet Barua's temporary home, in Prestige Shantiniketan in Whitefield, Bangalore. Nothing else remains except the names. Nellurhalli, Vartur, Imadihalli, Vinaykanagara, Hagadur. Whitefield was once surrounded by these villages. They all are now part of the new IT hub of the Silicon Valley of India. And the city's construction boom draws on the labor of many displaced migrants. North Karnataka migrants seeking livelihood, Rajasthani carpenters reproducing international designs in high-rises, Tamil workers fitting into the expanding service economy, men from Orissa, Bihar and the Northeast joining as security guards, and pan-Indian domestic workers arriving to assist yuppie young working couples. Multi-regional labor colonies emerge. दो बजे रात में आया था, हम लोग सोए थे। कोई कैसे उठ जाता है रात में तो वो बता रहा, चिल्ला रहा है बाहर आ गया बाहर आ गया। सुबह में तो हम लोग छत पे चले गए, छत का घर था, चले गए। घर है ना वो गंगा जी है, मुंगेर घाट पड़ता है, उधर खगड़िया घाट पड़ता है, इधर मुंगेर का घाट पड़ता है, वहीं पे मेरा घर था। सुबह में थोड़ा पानी कम हो गया था पढ़ने के लिए, थोड़ा पानी था, लाओ से हम लोग स्टेशन आ गए। लाइन पे पानी नहीं आया था, तभी कलकत्ता होकर के हम लोग इधर आ गए थे। बहुत सा आदमी आया है बिहार का, 1-2 आदमी नहीं है इधर। घर का काम में जाती हूँ, थोड़ा खाना मिल जाता है दोपहर का टाइम में, हो जाता है उतना खाना ला करके थोड़ा खा के बच्चे को खिला के सो जाती हूँ। हर भोला हर भोला, भोला भोला हर हरा।
The fragmentation of agricultural land holdings and the fact that a significant proportion of our cultivators are marginal. I think their situation is not only just precarious but loaded with several risks. And that's what we are seeing in the context of the new economy. Also leads not just to migration but to abandonment of agriculture. And I think it's this abandonment of agriculture as a livelihood and as a way of life that has tremendous significance for the rural, not only as a site of livelihood, but for the village that we knew as a site of civilization, as a site of belonging. The mornings of Navjeet and lakhs of IT professionals in Bangalore begin with waiting for the red buses that take them to their respective IT hubs. In its drive towards a global identity, it has sought a makeover in the image of other cities and regions. Bangalore silks, Mysore sandal, Bangalore agarbattis, jasmine, and even the Bangalore torpedo have been eclipsed by the tech parks. My mother asks me, what are patents? My brother, who is doing his masters in the US, tells her they have a high value there. She inquires if the sweatshirt I got for my invention is cozy enough, and if I have become a famous scientist. She says she is illiterate, knows only to cook. I clarify, it is exactly that. Patenting is like making puliyodare. It's about the proportion of salt and tamarind, of coconut and groundnuts. You add a little more of this, a little less of that. Your neighbor calls it texodre. And the puliyodare is no more yours. অনেক সময় দেখেছি যে অনেক গল্প এখানে এসে পড়েছে, সেই গল্পটা আমাদের একেবারে কোনো একটা পুরনো গানের আধারের মধ্যে এসে একটা অন্য জায়গা থেকে কোনো একটা স্টোরি হ্যাজ মাইগ্রেটেড এন্ড কাম এন্ড sort of assumed the shape of a form, যেটা ছিল মানে কন্টেন্টটা এসে একটা ফর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এরকম হয়েছে মিউজিকের ক্ষেত্রে, এটা প্রায়ই হয়। তো যে কারণে কারবালার গল্প এসে কীর্তনের ফর্মের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এই ধরনের ঘটনা আমরা আমাদের কাজে খুবই দেখেছি। গানটার পেছনে একটা সুর কাজ করে, সে সুরটা হচ্ছে মিলাদের সুর। এখন এই সুরটা কোত্থেকে আসছে? সুরটাই তো এক ধরনের মাইগ্রেশনের গল্প বলে, কারণ সুরটা এসছে অন্য কোথাও থেকে, তারপরে এসে এই জমিতে এসে যখন পড়ে তখন একটা সুরের ক্ষেত্রে সেটা হয় যে একটা সুর এসে পড়ে অন্য কোথাও থেকে, তারপরে সেই সুরটা সেই জমি তাকে আসলে নিজে আপন করে নেয়। It was in the year 1995, as I was going through Goripalya. Next to the Muslim cemetery, I could see
in small inscription which read Jewish burial ground. As I was standing amidst the tombs, a sudden vision passed my mind. I could see a Jewish scientist with his little daughter Hannah arriving in India to Bangalore. It was as if this was the story that I was waiting for, and this was the novel that was waiting to happen. There I could see, buried deep in the ground, there were many tombs. And I was wondering because I had never seen any Jewish community in Bangalore. It took me almost 2 years to trace the Jewish heritage of Bangalore. And as alumni of the Indian Institute of Science, I did know that Sir C.V. Raman did try to bring many of those Jewish scientists who were fleeing the Nazi Germany. Because in 1933, Hitler takes over Germany. C.V. Raman had managed to get some of those Jewish scientists, including somebody like Max Born, who later becomes a Nobel laureate. I did a lot of research about the background of Bangalore because I was to talk about the Bangalore of early 1940s when Hannah and this Jewish scientist, they come to Bangalore. And there are two stories which are interspersed. The second half of the story is about Hannah's journey, where she goes back to try to retrace her path to find her family which was lost during the Holocaust. As I came back, I could start feeling like Hannah. She had gone in search of her homeland, and when she had arrived at Israel, did she feel homely? But back home, it was the experience of my parents which forms the first half of the story. My mother, an illiterate village woman, she came from the dry lands of Bailasimi, and her ancestors were from Mari Kanve, the valley of the goddess, the tribal goddess Mari, and where the grand Vanivilas Dam was built in the year 1898. And a whole lot of villages and people were displaced. I tried to draw from these experiences of myself and my mother and my father, which formed the first half of the story, where this Hannah is adopted by this Hindu non-Brahmin family as her father dies after arriving in Bangalore. Nothing leaves us. People, streets, towns, desolate railway stations, distant ringing school bells, a long forgotten idiom. I belong to a place you cannot look for on maps, in books, and in movies. Perhaps it's something like crossing and recrossing borders of language, history, race, time, and culture of the mind, with friends and relatives scattered all over. House where nobody lives. This is where my mother was born. This is where the idealist, iconic doctor, my grandfather, lived and worked.
we entered the unkempt corridor. Memories of a forgotten time, of a village, of a lost culture hang over us as I stand with my camera in the empty corridor, waiting to film Ma, my uncle, and my aunt who spent her entire life in this village. তখন গ্রামটাই ছিল অন্যরকম। গ্রামটা একটা বিরাট পরিবার বলে মনে হতো গ্রামটাকে। সবাইকার সঙ্গে একজন আত্মীয় বোধ ছিল আমাদের সবার সঙ্গে। আর কারুকে কখনো আমরা নাম করে বলেছি বলো ওই অমুকদের জ্যাঠাইমা, ওই মাসি পিসি এইসব নিয়েই তো ছিল। গ্রামটাই এরকম ছিল। আর ওই যে গাঙ্গুলি বাড়ির কথা মনে আছে? পুজোর সময় সব তখন তো বছরে একবার চুল পরিষ্কার করা হতো, শ্যাম্পু ট্যাম্পু বেরোয়নি, মাথা ঘষা হতো কিন্তু। আর সেই গাঙ্গুলি জাটিমা সিঁদুর কোটোটা মাকে দিয়ে গেলেন, বলতেন যে বইদের পরিয়ে দিবি খেমু চান করা হয়ে গেলে। তো সে তারা কোথায় বলো তো, আমাদের এখন তো কেউ কারো মুখ দেখা দেখি নেই প্রায়, কিন্তু তখন এত মানে নিজের মতন মনে ছিল। চৌধুরী বাড়ি, হ্যাঁ, বৌরূপী আসতো তখন প্রতি পুজোর আগে হঠাৎ বাবু এসে পড়লো, হঠাৎ বাবু আইলো চেয়ারের মধ্যেখানে দিয়ে হঠাৎ বাবু। টুসু মনে আছে? হ্যাঁ, টুসু মনে থাকবে না? আমাদের টুসু এলো কি করতে দেবো। তারপর ভাদুগান এই সময় হবে। আমার খুব বেশি করে মনে পড়ে ঝাপানটা, পঞ্চমীর দিন হলেই না আমার ওখানে মনে হয়। আমি বলছিলাম তো কালকে না, ওই ইয়ে পড়তে পড়তে রাধারানীর 12 মাসা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ছিল, যা হাবো আমারও সেই রাধারানীর 12 মাসা হচ্ছে প্রতি মাসের যে দুঃখ, ধরো কৃষ্ণ নেই বলে ওর প্রতি মাসে এই মাসে এই করতাম, আমার শুয়ে এখানে মনে হয় এই গো, আমারও সেই রাধারানীর 12 মাসাই মনে হচ্ছে। এই সময় আমাদের এই হতো, ওই সময় আমাদের তাই হতো। আর এখানে তো একা হয়ে গেছে, এখন এই পুরোনো কথা সারা দেবার লোকও তো নেই, নতুনদা চলে গেছে, মেজদা চলে গেছে, ও যখন আসে ও। আমি কালকেই ভাবছিলাম বসে বসে যে এই রে দাদা এলে এবার গল্পটা করতে হবে তো, রাধারানীর 12 মাসার মতন মনে পড়ছে গো আমার। বলছে শেষে চিঠি দিলাম, কিন্তু চিঠি পাঠাবার লোক নেই। জলে ফেলে আসি আমাদেরই কারো দেহ ছাই। এসো 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 তবে তুমি 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 বলে ডাকি, গায়ে গায়ে বসে গান গাই, গান গল্প শুনি। এসো 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 তবে তুমি 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 বলে